салом дӯстони азиз ва хуш омадед ба нашри навбатии сархатти рӯйдодҳо ки ҳамарӯза дар ҳамин вақт пешниҳоди шумо мешавад. Ман Шалогулхоҷа имрӯз 7 октябр дар каноратон ҳастам. зилзилаи мудҳиш дар Покистон ҷони даҳон нафарро гирифтаву садҳо каси дигарро маҷруҳ кард. махкумоти энержияи тоҷик итминон медиҳанд ки оби норак пурру таъминоти ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ мушкилот надорад. сокинони гирду атрофи бозори Фудсити аз Владимир Путин талаб карданд ки ҷилави афзоиши моҷидонро бигирад. мавзӯи дигарро низ дорем. субҳи имрӯз бар асари заминларзаи нерӯманд дар ҷанубу ғарби Покистон камаш 20 кас ба ҳалокат расида, садҳо нафари дигар захм бардоштанд. раиси идораи ҳолатҳои изтирории вилояти Балуҷистон тасдиқ кард, ки заминларза ҳаёти камаш 20 нафарро аз байн бурд ва эҳтимол шумораи фавтидагон афзоиш ёбад. беш аз ҳама минтақаи дурдасти Ҳарнай ҳисорот доштааст. гурӯҳҳои наҷот ба он ҷо фиристода шуданд, вале мушкили роҳ ва мухобироти мобилӣ ба пешбурди амалиёт халал мерасонад. дар минтақа интиқоли нерӯи барқ ҳам қатъ шудааст. намояндаи ҳукумати вилояти Балуҷистон Суҳайл Анвар Ҳошимӣ гуфт, асосан хонаҳои лӯӣ фурӯ рехтанд ва аксари қурбониҳо занону кӯдакон мебошанд. ӯ афзудааст, ки эҳтимол дар зери вайронаҳо одамон банд монда бошанд. маркази зилзиласанҷии амрико навиштааст, ки нерӯи ларзаи замин ба 5,7 дараҷа баробар буд. замин соати 3 субҳи 7 октябр ларзид ва маркази интакон дар 100 километрии шаҳри Квета дар умқи 20 километр ҷойгир будааст. бахши энергетикии Тоҷикистон мегӯяд моҳиҷӯрӣ захираи об дар обанбори норак дар сатҳи максималӣ қарор дошта, барои таъмини мӯътадил бо барқ кифоят мекунад. ба навиштаи Авеста воридшавии об 566 метри мукааб дар як сонияро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 26 метри мукааб бештар аст. мақомот гуфтанд, ҳаҷми мавҷудаи захираи обанбор тавлидоти устувори нерӯи барқро ҳам барои қонеъ кардани ниёзҳои дохилӣ ва ҳам содироти як миқдори онро кафолат медиҳад. ин ҳам дар ҳолест, ки аллакай сокинони баъзе манотиқи Тоҷикистон аз камбуди барқ шикоят доранд. аз ҷумла дар ноҳияи рӯдакӣ 3 рӯз инҷониб интиқоли нерӯи барқ аз соати 8 субҳ то 5 шом қатъ мешудааст. зимнан Қирғизистон низ соли ҷорӣ бо мушкилоти норасоии нерӯи барқ рӯбарӯст. феълан ҳайати Қирғизистон дар душанбе дар масъалаи интиқоли нерӯи барқ ба ин кишвар музокирот доранд. дирӯз садҳо нафар дар назди идораи тақдими шиноснома ва корти ҳуввият дар шаҳри Кобул ҷамъ шуданд, зеро ин муассиса барои аввалин бор аз замони ишғоли Афғонистон аз тарафи Толибон дарҳояшро барои мардуми корафтода боз кард. рӯзи 5 октябр вазорати умури дохилии Толибон эълон кард, ки кормандони идораи тақдими шиноснома ва корти ҳуввият ва аз ҷумла занон бояд ба ҷои корашон баргарданд. мо мушкилиро дар давоми 3 моҳи гузашта бо раҳбарон зиёд баррасӣ кардем. маошҳои коргарон ба зудӣ пардохта мешаванд. пеш рӯзе то 3000 шиноснома содир мешуд. мо рӯзе то 6000 шиноснома тақдим хоҳем кард. толибони нозир бо истифода аз зӯри зиёмро ба назм медароварданд. ба гуфтаи мансабдорони Толибон судури шиносномаҳо 9 октябр сар мешавад. аммо дирӯз аксари корафтодагон аз бесарусомонӣ дар ин идора шикоят доштанд. اینجا آمدیم به خاطر گرفتن پاسپورت، اما متاسفانه سعی میکنیم که خیلی مشکل زیاد است. اینجا سیستم درست نیست، مردم سراسیمه است و هیچ نوع در حال حاضر هیچ نوع مسئولی نیست که بر ما اینجا پاسخگویی بده و بر ما بگوید که به کدام تاریخ مراجعه کنیم و اینجا مردم همش سراسیمه است. бисёре аз афғонҳое ки баъди соли 2001 дар муассисаҳои амрикоӣ кор карданд, хавф доранд, ки Толибон аз онҳо қасос мегиранд. ин афғонҳо талош доранд, ки аз Афғонистон берун шаванд. зимнан мансабдорони Қатар мегӯянд, дирӯз бори шашум ҳавопаймои мусофирбар 300 нафарро аз Кобул ба шаҳри Давҳа интиқол дод. кӯчонидани хориҷиён ва афғонҳои ҳамкори Амрико ва мамолики узви эътилофи байналмилалӣ дар Афғонистон моҳи август баъди сари қудрат омадани Толибон оғоз ёфтааст.
نیکیتا استاسیشن معاون وزیر ساختمان روسیه گفته است به احتمال زیاد انتقال آزمایشی موجودان ازبک برای کار در ساختمان‌های این کشور تا آخر همین ماه شروع می شود. قبلا این نهاد با ازبکستان برای توسط پویزهای چارتری بردن کارگران به موافقه رسیده بودند. استاسیشن میگوید به همین زودی ها قراری حکومت در این زمینه صادر می شود. در این قرار ترتیب انتقال متشکلانه 10,000 ساختمانچوی ازبک ذکر خواهد شد. همه مهاجران با واکسن اسپوتنیک لایت مویکوبی و تا به نزد شرکت‌های از قبل بیان شده رسانیده می‌شوند. هنوز معلوم نیست که مقامات روس برای بردن مهاجران توجیک نیز توسط پویزهای چارتری اقدام خواهند کرد یا نه. تقدیم خبرهای ادامه می‌دهم. ساکنان محله‌های همشفت بازار فوتسیتی در مسکو با جمع‌آوری 8,500 امضا از ولادیمیر پوتین طلب دارند که مهاجران را در این منطقه به ترتیب درآورد. آنها در مراجعه‌نامه خود از زیاد شدن مهاجران کوری در مسکو نو اظهار نگرانی کرده ادعا دارند که شماره جنایتکاری با شرکت اکثراً زادگان کشورهای ایدئ تا رفت می‌افزاید. ساکنان محلی از حد زیاد بودن مهاجران را به آن بستگی می‌دهند که در این محله بازار فوتسیتی جایگیر بوده طریق گذرگاه همین جو شهروندان خارجی به مرکز مهاجرتی ساخارو می‌روند. بنابراین آنها از پرزیدنت روسیه تقاضا کردند که به این وضع دقت جدی بدهد و برای حفظ منفعت شهروندان روسیه ترتیبات را در نسبت مهاجران جاری کند. ماه گذشته مقامات روس اعلام کرده بودند که در پی شکایت زیاد ساکنان از بی‌ترتیبی‌ها مرکز یگانه مهاجرتی را از پوتیلک و ولایت مسکو به ساخارو می‌کوچانند. دادگاه شهر سنت پتربورگ دو توجیکستان را با اتهام آدمربایی تا 3 دکبر به حبس گرفت. دلشاد غایبов و بابور بوبوجانов را روز 4 اکتبر و بعد آن بازداشت کردند که نوار لاتوکوب و تلاش ربودن زن روز از سوی آنها در نوار مشاهده‌ای یکی از ایستگاه‌های پتربورگ ثبت شده است. یکی از متهمان از آن به خشم آمده است که زن 52 ساله روز پیشنهاد او را برای ادامه واخوری رد کرده است. به این دو نفر از 5 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. در چند روز آینده در توجیکستان باد و باران پیشگویی شده است. هواشناسان میگویند از 8 تا 11 اکتبر هوا نامساعد خواهد بود. در بعضی نواحی شمال در یک ثانیه از 7 تا 12 متر وزیده، در وادی‌ها باران و در بلندکوه‌ها برفی تر می‌بارد. بر علاوه در نواحی کوهی میغ و یا تمن می‌فروید. ریزش سنگ نیز از احتمال دور نیست. سردی‌های پیش از مهلت می‌تواند به زراعت مردم ضرر رساند. بنابراین از ساکنان خواسته شده است که حاصل رسیده را از زمین‌هایشان سریع وقت جمع‌آوری کنند و هنگام چرانیدن چروا در دامنکوها از احتیاط کار بگیرند. در 9 ماه سال جاری در حدود ولایت سوخت 516 حادثه اضطراری ثبت شده است. در این باره نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده ضمن نتیجه‌گیری فعالیت این نهاد در شمال تاجیکستان بیان داشتند. امسال شماره حادثه‌ها و هم‌فوت ساکنان در نسبت همین دوره سال گذشته بیشتر بوده است. از جمله گفته شد که در این مدت حادثه‌های فوق‌العاده باعث مرگ 124 نفر شده به اقتصادیات بیش از 29 میلیون سومانی ضرر رسیده است. طبق حساب‌ها در نتیجه حادثه‌های طبیعی در ولایت سوخت سال جاری 22 نفر جان خود را از دست دادند. چوپان‌ها در نوعه مرغاب از مقامات درخواست دارند که حداقل در موسم زمستان برای آنها استفاده از سلاح شکاری اجازه داده شود. خبرگزاری از پلوس از قبل چوپان‌های این منطقه بلندکوه می‌نویسد گرگان گرسنه به گله قطاس‌های آنها حمله کرده خودشان نیز زیر خطر قرار می‌گیرند. بعضی از ساکنان مرغاب گفتند که پیشتر سلاح شکاری داشتند ولی امسال مقامات ملتقا را از آنها گرفتند. پرورش قطاس در مرغاب یگانه منبع درآمد مردم می‌باشد.
мебошад. طبق маълумоти расмӣ дар давраи соҳиб истиқлолӣ саршумори гургон дар Тоҷикистон 8 баробар зиёд шудааст. солҳои ахир дар фасли сармо на танҳо чорво, балки худи сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мавриди ҳамлаи гургон қарор мегиранд. соли гузашта раёсати кумитаи амнияти миллӣ дар ин вилоят барои ҷилавгирӣ аз ҳамлаи гургҳо ба гурӯҳе аз шикорчиён милтиқ ва тир дода буд. дӯстони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ имрӯз 7 октябр $1 11 сомониву 29 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 5 дирам таъин кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 155 сомониву 6 дирам нарх дорад. бинандагони гиромӣ, бо ҳамин мерасем ба поёни нашри навбатии сархати рӯйдодҳо. ташаккур аз якояки шумо ки пайваста моро тамошо мекунед ва бароямон хабару навор мефиристед. 3 соат пас барномаи ахбори озодиро тақдими шумо азизон хоҳам кард. روز خوبی داشته باشید.